Hello mga guys, mag-inbox po ako ng speaker daw to. Speaker. Uy. Yun. Wow. Speaker siya guys. So, yan o. Speaker siya. Maliit na speaker. Buksan natin. Wow. Dalawang microphone. Ayan. Ayan o. Ayan. Umalis ka ngayon, hindi yan ano. Ayan guys, oh. Tapos may charger pa siya. Ito charger. Alam nyo kung magkano halaga nito? 36 pesos lang. Yeah, i-try natin. Try natin guys. Power on. Bluetooth mode. Ayan guys. Kantek ka ma. Maximum volume. Masabi na Low. Low, searching. Low. Oh, ang galing. Ayan na guys. Gumana siya dyan. Gumana siya. Dalawa sila. Dalawa. Low. Ayan. Volume natin. Maximum volume. Volume natin. Ayan. Low. Low, searching. Hey, sound. Ayan guys. Halagang 36 pesos. Okay naman siya. Hindi na rin logi. Low. Low. Ay. Maximum volume. Bulo. Maximum volume. Hello. Low. Basta lang, ingat na. Low, searching. Low. Yan na guys. Bye-bye. Salamat sa panonood.